السلام علیکم ناظرین، آپ کی یادوں میں رہ جانے والی کہانی خاموش دھڑکنیں اور ادھورا خط۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ارحم، اتنی محبت کہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ تم مجھے ہسپتال کے بستر پر درد سے تڑپتے ہوئے اور دم توڑتے ہوئے دیکھو۔ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے آنسو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہارے کیمرے اور تمہاری یادوں میں میری صرف وہی مسکراتی ہوئی تصویریں رہیں جو تم نے کھینچی تھیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں بغیر بتائے دور چلی جاؤں، تاکہ تم مجھے ایک بے وفا سمجھ کر بھول جاؤ اور اپنی زندگی جی سکو۔ شہر کی ایک سرد شام اور وہ اجنبی لمحے، زندگی کا سفر بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ ہم روزانہ ہزاروں چہروں کے پاس سے گزرتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن دل پر کوئی نقش نہیں بنتا۔ پھر اچانک ایک دن ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو ہماری پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ ایک ایسا چہرہ سامنے آتا ہے جسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ہماری روح اسے صدیوں سے جانتی ہو۔ ہماری کہانی کے مرکزی کردار ارحم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ارحم ایک پیشہ ور فوٹوگرافر تھا۔ اس کی دنیا رنگوں اور روشنیوں اور کیمرے کے لینس تک محدود تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں اور تصویریں کبھی جھوٹ نہیں بولتیں۔ وہ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور خاموش مقامات پر جا کر تصویریں کھینچنا پسند کرتا تھا، تاکہ زندگی کی اصل خوبصورتی کو قید کر سکے۔ دسمبر کی ایک انتہائی سرد شام تھی اور آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ ارحم شہر کے ایک پرسکون کونے میں واقع پرانی طرز کی چائے شاپ میں بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے باہر دھیمی دھیمی بارش شروع ہو چکی تھی، اور شیشے پر گرتے ہوئے بارش کے قطرے ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہے تھے۔ ارحم گرم چائے کا مگ ہاتھ میں لیے اپنے کیمرے میں موجود پرانی تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا کہ اچانک چائے شاپ کا لکڑی کا بھاری دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھلا۔ باہر سے تیز ہوا اور بارش کا ایک جھونکا اندر داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا، اس کے لمبے بال بارش کے پانی سے گیلے ہو چکے تھے، اور کچھ بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں کتابوں کا تھیلا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور بارش میں بھیگنے کی ایک شوخ مسکراہٹ تھی۔ وہ انایا تھی۔ ارحم کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وقت وہیں رک گیا۔ اس کے ہاتھ نے لاشعوری طور پر میز پر رکھا کیمرہ اٹھایا اور لینس کو فوکس کیا، اور ایک کلک کے ساتھ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ کیمرے کی فلیش اور کلک کی آواز پر انایا نے چونک کر ارحم کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور اس ایک پل میں ایک اندیکھا رشتہ قائم ہو گیا۔ انایا پہلے تو تھوڑا ہچکچا، لیکن ارحم نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر انتہائی شائستگی سے معذرت کی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بارش کے اس منظر میں آپ کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ میں ایک فوٹوگرافر ہونے کے ناطے خود کو روک نہیں سکا۔ ارحم نے کیمرے کی سکرین انایا کی طرف بڑھائی۔ انایا نے جب تصویر دیکھی تو اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ تصویر واقعی لاجواب تھی۔ اس میں انایا کی آنکھوں کی چمک اور بارش کے قطروں کا جادو صاف نظر آ رہا تھا۔ انایا نے مسکرا کر کہا، آپ واقعی ایک بہترین آرٹسٹ ہیں۔ میں نے خود کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، جہاں دو اجنبی بارش کی ایک شام اور چائے کی خوشبو کے درمیان ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ اس پہلی شام کے بعد زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ ارحم اور انایا کا اس چائے شاپ میں ملنا ایک معمول بن گیا۔ ارحم کو معلوم ہوا کہ انایا ایک رائٹر ہے جو کہانیاں اور شاعری لکھتی ہے۔ وہ لفظوں سے تصویریں بناتی تھی اور ارحم کیمرے سے کہانیاں لکھتا تھا۔ دونوں کا یہ امتزاج بہت انوکھا تھا۔ ان کی دوستی رفتہ رفتہ گہری ہوتی گئی۔ وہ گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ ارحم اسے اپنے بچپن کے قصے سناتا اور اپنی فوٹوگرافی کے سفر کے بارے میں بتاتا، اور یہ کہ کس طرح اس نے دنیا کے مختلف حصوں میں خوبصورت مناظر کو قید کیا تھا۔ دوسری طرف انایا اسے اپنی خیالی دنیا کی کہانیاں سناتی اور ان کرداروں کے بارے میں بتاتی جو اس کے ذہن میں جنم لیتے تھے۔ وہ دونوں اکثر شہر کے پرانے بازاروں اور تاریخی عمارتوں اور سرسبز پارکوں میں گھومنے جاتے۔
अरहम जब भी कोई खूबसूरत मंजर देखता कैमरा निकाल लेता, लेकिन अब उसके कैमरे का असल मरकज कोई इमारत और मंजर नहीं बल्कि अनाया होती थी। अनाया जब हंसती और जब वो सोच में डूब जाती और जब वो खिजा के गिरे हुए पत्तों पर चलती, अरहम उसके हर सीन को अपने कैमरे में कैद कर लेता। एक शाम वो दोनों शहर के एक पुराने फ्लाई ओवर पर खड़े सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। आसमान पर नारंगी और सुर्ख रंगों की एक अजीब बहार थी। अनाया ने दूर उफ़ुक़ की तरफ देखते हुए गहरे लहजे में कहा, अरहम, मुझे डूबता हुआ सूरज बहुत पसंद है। ये कितना खूबसूरत होता है ना। लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि हर खूबसूरत चीज़ का एक ना एक दिन इख्तिताम होना ज़रूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। अरहम ने अनाया के चेहरे पर उभरने वाली उदासी को महसूस किया और कहा, तुम गलत कह रही हो अनाया। सूरज डूबता जरूर है लेकिन वो खत्म नहीं होता। वो अगले दिन एक नई उम्मीद के साथ दोबारा निकलता है। और रही बात खूबसूरती की, तो देखो, मैंने इस डूबते हुए सूरज को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। अब ये मेरे पास हमेशा के लिए महफूज है। हमारी यादें और मोहब्बत भी ऐसी ही होती है। वो कभी खत्म नहीं होती और हमेशा के लिए दिल में महफूज हो जाती है। अनाया ने अरहम की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसुओं की एक हल्की सी चमक थी, लेकिन इसने मुस्कुरा कर बात टाल दी। अरहम इस वक्त अनाया के दिल में छुपे इस गहरे दर्द और खौफ से बिल्कुल अनजान था, जो इसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी अब तक ज़बान से इसका इजहार नहीं किया था, क्योंकि उनकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर रही थी। यूं ही वक्त अपनी तेज रफ्तारी से गुजरता रहा और उनकी मोहब्बत की दास्तान मजीद गहरी होती गई। अब अरहम की जिंदगी का कोई भी दिन अनाया के बगैर अधूरा था। वो सुबह उठता तो सबसे पहले अनाया का ख्याल आता, और रात को सोने से पहले भी इसके ज़हन में अनाया का चेहरा होता। फिर जनवरी का एक ऐसा दिन आया। इस दिन बहुत तेज धुंध थी और सर्दी अपने उरूज पर थी। अरहम हमेशा की तरह वक्त से पहले चाय शॉप पहुंच गया था। इसने अनाया की पसंदीदा ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया और खिड़की के पास बैठकर उसका इंतजार करने लगा। 1 घंटा गुजरा, फिर 2 घंटे गुजरे, लेकिन अनाया नहीं आई। अरहम ने इसके नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। अरहम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। इसने सोचा कि शायद सर्दी या धुंध की वजह से वो नहीं आ सकी होगी, या शायद इसकी तबीयत ठीक ना हो। वो इस शाम उदास और गमगीन दिल के साथ वापस चला गया। अगले दिन भी अरहम कॉफी शॉप गया, लेकिन अनाया का कोई पता नहीं था। तीसरा दिन और चौथा दिन और फिर पूरा एक हफ्ता गुजर गया। अनाया का फोन मुसलसल बंद आ रहा था। अरहम की बेचैनी अब एक गहरे खौफ में बदल चुकी थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो अनाया के इस एड्रेस पर गया जो इसने एक बार बातों बातों में बताया था। जब अरहम वहां पहुंचा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। घर के मरकजी दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था और वहां हर तरफ खामोशी का राज था। अरहम ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग चंद दिन पहले ही अचानक घर खाली करके कहीं चले गए हैं और किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं। अरहम सड़क के किनारे बैठ गया। इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की इससे इतनी मोहब्बत करती थी, जिसके साथ इसने जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गुजारे थे, वो इसे इस तरह बगैर कुछ बताए तन्हा छोड़कर कैसे जा सकती है। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी? क्या मैंने कोई गलती की? ये वो सवालात थे जो रोज रात को अरहम को सोने नहीं देते थे। वो रोज इसी कॉफी शॉप में जाता, इसी खिड़की वाली सीट पर बैठता और घंटों दरवाजे की तरफ देखता रहता। हर बार जब कोई लड़की अंदर दाखिल होती, अरहम का दिल जोर से धड़कता, लेकिन जब वो देखता कि वो अनाया नहीं है तो इसका दिल एक बार फिर टूट जाता। अरहम की हंसती खेलती जिंदगी में अब सिर्फ एक गहरी खामोशी और उदासी रह गई थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। अरहम की जिंदगी से अनाया को गए हुए अब पूरे 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में अरहम ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। इसने अपनी उदासी और दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपना पूरा ध्यान फोटोग्राफी पर लगा दिया। वो अब सिर्फ एक आम फोटोग्राफर नहीं था,
बल्कि अपने इलाके का एक माना हुआ आर्टिस्ट बन चुका था। इसकी खींची हुई तस्वीरों में एक गहरा दर्द और सच्चाई होती थी जिसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। अरहम ने कामयाबी तो हासिल कर ली थी, लेकिन इसके दिल का वो कोना जो अनाया का था, आज भी वैसा ही खाली और वीरान था। इसके घर वालों ने और दोस्तों ने इसे बहुत समझाया कि वो जिंदगी में आगे बढ़े और शादी कर ले, लेकिन अरहम का जवाब हमेशा एक खामोश मुस्कुराहट होता था। इसके लिए मोहब्बत कोई लिबास नहीं थी जिसे बदला जा सके। मोहब्बत तो एक रूह का दूसरी रूह से रिश्ता था जो सिर्फ एक बार होता है। अक्टूबर की एक शाम अरहम अपने स्टूडियो में बैठा एक नई नुमाइश की तैयारी कर रहा था कि इसके असिस्टेंट ने अंदर आकर इसे एक पार्सल दिया। असिस्टेंट ने कहा, सर ये पार्सल कोई बाहर छोड़ गया है। इस पर भेजने वाले का नाम नहीं है, बस आपका नाम लिखा है। अरहम ने हैरत से पार्सल लिया। जब इसने पार्सल को खोला तो उसके अंदर से एक पुरानी चमड़े की जल्द वाली डायरी और एक सफेद लिफाफा निकला। लिफाफे पर लिखी हुई तहरीर को देखकर अरहम के हाथ कांपने लगे। ये वही लिखाई थी जिसे वो हजारों में भी पहचान सकता था। ये अनाया की लिखाई थी। अरहम ने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, इसकी आंखों से आंसू निकलकर कागज पर गिर रहे थे। मेरे प्यारे अरहम, मुझे यकीन है कि जब तुम्हें यह खत मिलेगा तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत गुस्सा और नफरत होगी। तुम सोचते होगे कि मैं कितनी बेमुरवत और बेवफा थी जो तुम्हें एक पिल में तन्हा छोड़कर चली गई। लेकिन मेरे अरहम, काश मैं तुम्हें बता सकती कि इस दिन मेरा दिल किस कदर तड़प रहा था जब मैंने तुम्हारी जिंदगी से दूर जाने का फैसला किया। अरहम, जब मैं तुमसे पहली बार कॉफी शॉप में मिली थी, मैं इस वक्त भी जिंदगी की आखिरी हद पर खड़ी थी। मैं खून के कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी और डॉक्टरों ने मुझे साफ कह दिया था कि मेरे पास जिंदगी के चंद ही महीने बाकी हैं। मैं इस दुनिया से मायूस हो चुकी थी, लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमने मुझे जीना सिखाया। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक पल मेरी जिंदगी के बाकी तमाम सालों पर भारी था। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की अरहम, इतनी मोहब्बत कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि तुम मुझे अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से तड़पते हुए और दम तोड़ते हुए देखो। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए आंसू नहीं देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारे कैमरे और तुम्हारी यादों में मेरी सिर्फ वही मुस्कुराती हुई तस्वीरें रहें जो तुमने खींची थीं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें बगैर बताए दौड़ चली जाऊं, ताकि तुम मुझे एक बेवफा समझकर भूल जाओ और अपनी जिंदगी जी सको। मैं अपने आखिरी दिन गुजारने के लिए शहर से दूर पहाड़ों की एक वादी में चली गई थी। अरहम, आज जब तुम ये खत पढ़ रहे हो, मैं इस दुनिया से जा चुकी हूं। मेरी रूह अब आजाद है, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये डायरी मेरी इन तमाम कहानियों और एहसासात की है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखे थे। मुझसे नाराज मत होना अरहम, और हाँ, अपने कैमरे को कभी बंद मत करना, क्योंकि तुम्हारा आर्ट मेरी जिंदगी था। खुश रहना मेरे अरहम। अलविदा। खत खत्म हो गया, लेकिन अरहम का रोना खत्म नहीं हो रहा था। वो इस खत को अपने सीने से लगाकर स्टूडियो के फर्श पर बैठ गया और बच्चों की तरह रोता पड़ा। जिसे वो इतने सालों से बेवफाई समझ रहा था, वो तो मोहब्बत की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। अनाया ने अपनी मौत के दर्द को अकेले झेला था, सिर्फ अरहम को तकलीफ से बचाने के लिए। इस रात के बाद अरहम के अंदर का गुस्सा और चिड़चिड़ापन हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसकी जगह एक लाजवाल एहतराम और गहरी मोहब्बत ने ले ली। इसने अनाया की आखिरी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। इसने रोना और उदास होना छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उदास रहेगा तो अनाया की रूह को तकलीफ होगी। अरहम ने अगला पूरा महीना दिन रात काम किया। इसने अनाया की डायरी में लिखी हुई कहानियों और उसकी शायरी और अपने कैमरे में महफूज अनाया की तमाम खूबसूरत तस्वीरों को मिलाकर एक बहुत बड़ी आर्ट यानी नुमाइश का इनेकाद किया। इस नुमाइश का नाम इसने रखा खामोश धड़कनें और एक अधूरी दास्तान। नुमाइश के पहले ही दिन शहर भर से हजारों लोग आए। हाल की दीवारों पर अनाया की हंसती हुई और सोचती हुई और बारिश में भीगती हुई खूबसूरत तस्वीरें लगी थीं, और हर तस्वीर के नीचे अनाया के लिखे हुए खूबसूरत और जज्बाती जुमले दर्ज थे।
جو بھی شخص اس حال میں داخل ہوتا وہ اس محبت کی گہرائی کو محسوس کر کے اپنے آنسو نہ روک پاتا۔ یہ نمائش صرف تصویروں کی نہیں بلکہ دو روحوں کے لازوال ملاپ کی داستان تھی۔ اس نمائش کے بعد ارحم نے شہر کی زندگی کو خرباد کہہ دیا اور وہ اسی پہاڑی وادی میں چلا گیا جہاں انایا نے اپنے آخری دن گزارے تھے اور جہاں اس کی چھوٹی سی پرسکون قبر تھی۔ ارحم نے اس قبر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنا لیا۔ اب ارحم کی زندگی میں کوئی اداسی نہیں تھی بلکہ ایک ابدی سکون تھا۔ وہ روز صبح اٹھتا اور انایا کی قبر پر تازہ پھول رکھتا اور اس سے باتیں کرتا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ سال گزرتے گئے، ارحم کے بال سفید ہو گئے، اس کے چہرے پر جھریاں آ گئیں، لیکن اس کی آنکھوں میں انایا کے لیے محبت کی چمک آج بھی وہی تھی جو پہلی ملاقات میں تھی۔ جب بھی وادی میں تیز بارش ہوتی، ارحم اپنے گھر کے برآمدے میں 2 مگ گرم کافی کے رکھتا۔ وہ ایک گھونٹ لیتا اور دور پہاڑوں کی طرف دیکھتا جہاں بادل تیر رہے ہوتے اور دھیمی آواز میں مسکرا کر کہتا، انایا، دیکھو آج پھر ویسا ہی موسم ہے، بالکل ہماری پہلی ملاقات جیسا۔ تم نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ دیکھو تم آج بھی میرے دل میں بالکل ویسے ہی زندہ ہو جیسے تم پہلے دن تھی۔ ہماری محبت جیت گئی انایا، ہماری محبت جیت گئی۔ اور تیز ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آتا جیسے انایا کے پاس ہونے کا احساس دلا رہا ہو، اور پس منظر میں بارش کا ساز گونجتا رہتا۔ سچی محبت کبھی نہیں مرتی، وہ دلوں کی گہرائیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے۔